Sion. Welcome to Zion. Ini adalah waktu-waktu yang strategis bagi kita. It is strategic times for us all. Selamat datang di wilayah kerajaan. Welcome to the territory of the kingdom of God. Ini adalah waktu-waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita dengan luar biasa. It is a time for God to talk to us in an amazing way. Jadi pastikan untuk kita mendengar dengan baik suara Tuhan. So make sure we open our ears and listen clearly to the voice of God. Ini adalah waktunya untuk kita membuka telinga roh. It is time for us to open our spiritual ears. Kita berdoa supaya telinga rohani yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. I pray so that the ears that are closed are opened. Dan biarlah saat ini saat firman disampaikan, rohmu yang menangkap dan mendengar. And let right now your spirit capture the things that are going to be said upon you. Ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. It is the time that God is reviving a new generation that are worshiping in the spirit and in truth. Oleh karena itu pastikan untuk roh kita menyala. And for that, make sure that their spirits are burning on fire, Supaya roh kita bisa berkobar-kobar. so that our spirit can be on fire. Ya. Saat ini kita mau masuk ke dalam satu topik yang sangat luar biasa. Right now, we're going to enter to an amazing topic. Topik ini adalah satu topik yang mengubah hidup saya. This topic has changed my life. Topik ini adalah topik yang sangat luar biasa buat saya. This topic is an amazing topic for me. Tuhan berbicara kepada saya tentang hal ini dan ini mengubah hidup saya. God spoke to me about it and it changed my life. Kita akan membaca dari firman Tuhan yang terus dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik. English version. Psalm 116 verse 7. Come back to your rest, O my soul, for the Lord has given you your reward. Ya, ada begitu banyak jiwa yang tidak tenang. There are a lot of souls that are unrested. Saya bertemu dengan banyak orang yang tidak memiliki ketenangan di dalam jiwanya. I met a lot of people that do not have rest in their soul. Ini adalah hari-hari di mana iblis mencoba mencuri rest dari hidup Anda. It is a time that the devil tries to steal rest from your life. Ini adalah waktu-waktu di mana iblis berusaha untuk mengambil rest dari hidup Anda. And it's the time that the devil is trying to take rest from your life. Jadi kita harus mempertahankan rest yang ada di dalam hidup kita. And therefore, we have to maintain and sustain the rest inside our lives. Beberapa waktu belakangan ini dengan berbagai macam cara iblis berusaha untuk mengambil rest dalam diri saya. During these past few days, the devil has tried so hard to take a rest from my life. Tapi 10 hal pewahyuan yang saya terima ini membuat saya kuat dan semakin kuat. But there are 10 revelations that I've received and made me stronger and stronger. Sehingga saya berjalan kian kuat dan semakin kuat. So that I could walk stronger and stronger. Iblis berusaha membuat kita lemah, tapi kita harus semakin kuat. The devil tries to make us weak, but we have to be strong. Kita akan masuk kepada hal yang pertama. We're going to enter the first point. Yang pertama adalah rest kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Number 1, rest is obtained in the presence of God. Mari bersama-sama kita membaca daripada kitab Mazmur 84 ayatnya yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Psalm 84 verse 10. For a day in your court is better than 1,000. I would rather be doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Tidak mungkin seseorang mendapatkan pengungkapan seperti ini kalau dia tidak menemukan rest. It's impossible for someone to obtain this revelation if they have not received rest.
Daud menerima rest di dalam hidupnya karena dia hidup di dalam hadirat Allah. David received rest in his life because he lived in the presence of God. Hari-hari ini kita harus mendorong di dalam roh, push in the spirit lebih kuat. These days we have to push in the spirit even stronger. Katakan kepada iblis pada saat ini, aku tidak akan biarkan kau mengambil rest dari hidupku. Say to the devil that right now you're never going to take rest from my life. Di dalam hadirat Tuhan, aku lebih suka 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. For a day in your court is better than 1,000. Ini adalah waktu-waktu untuk aku menerima rest di dalam hidupku. It's the times that I receive rest in my life. Perhatikan bahwa di dalam hadirat ada kekuatan. Pay attention that in His presence there is power. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Therefore, do not ever leave the presence of God. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan rest dari hidup. Then you will not able to lose rest in your life. Kalau hari-hari ini engkau kehilangan rest di dalam hidupmu, engkau harus kembali ke hadirat Tuhan. If these days you have lost your resting time, then you have to come back to the presence of God. Mari kita masuk poin yang kedua. Point number 2. Rest didapatkan kalau tidak ada ambisi dalam hidup kita. You earn rest when you don't have personal ambition in your life. Mari bersama-sama membaca daripada kitab Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagi. Psalm 131 verse 1 to 3. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord for the time forth and forever. Ini adalah waktu-waktu di mana kita membuang setiap ambisi dari hati kita. These are the times that we have to remove all our personal ambition. Saya merasakan ada begitu banyak kegelisahan di dalam hati orang-orang yang sedang mendengar pesan ini. I feel and I sense that there's a lot of anxiety, the people who are listening to this message. Karena ada begitu banyak agenda-agenda tersembunyi, ambisi-ambisi tersembunyi. Because there are personal agenda and ambitions that are hidden. Ini membuat engkau tidak bisa tenang, membuat engkau tidak bisa tidur. This makes you not be able to rest and you're unable to sleep. Mulai pikirkan hal-hal yang sederhana, yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Start thinking from simple things but that are in accordance to the heart of God. Buang hal-hal yang adalah ambisi pribadi, sehingga ketenangan masuk dalam hati. Remove all your personal ambitions so that there's peace that enter in your life. Di mana ada ambisi, di situ tidak ada rest. When there's personal ambition, there's no rest. Jika hidupmu penuh dengan ambisi, hidupmu akan penuh dengan kekacauan. When your life is filled with personal ambitions, then it's filled with chaos. Ini adalah waktu-waktunya untuk membuat agenda pribadi, ambisi pribadi, meletakkan di bawah salib. It is time for you to throw away all your personal ambition and your personal agenda and place it on God's feet. Saya berdoa untuk sungguh-sungguh Anda dapat meletakkan setiap ambisi Anda di bawah salib. I pray so that you truly place your own personal ambition and agenda on God's feet. Semenjak saya membuang semua ambisi saya memasuki masa-masa tenang dan hidup saya penuh dengan. Since I threw away all my personal ambition, I felt peace and I felt rest. Karena saya tahu bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan punya ketetapan. Because I know that God has decree, God has time. Kita masuk poin yang ketiga. Third point. Rest bisa diperoleh saat menundukkan pikiran kepada firman Allah. Rest is obtained when we subject our minds to the Word of God. Ini adalah waktu-waktu untuk kita menundukkan diri kepada kehendak
time that we submit ourselves to God's plan and God's agenda. Mari bersama-sama membaca daripada kitab Mazmur 119 ayat 19. Let us read Psalm 119, verse 19 and 92. Saya bacakan, aku ini adalah orang asing di dunia, jangan sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. I am a stranger in the earth, do not hide your commandments from me. Unless your law had been my delight, I would have then perished in my affliction. Kehancuran dimulai saat kita tidak menundukkan pikiran pada firman. Destruction starts when we do not set our minds to the word of God. Firman adalah satu kekuatan yang akan menjaga hidup kita. Because the word of God is a power that will maintain our life. Kalau Anda masuk ke dalaman firman, maka akan Anda dapatkan rest yang lebih banyak. When you enter deeper in God's word, then you will experience more rest. Firman Allah berkata bahwa Tauratmu, jikalau Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. The word of God said, unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction. Oh, kita hancur, kita akan kehilangan segalanya, termasuk rest kita. Well, we will perish. Everything will perish, including our rest. Kalau kita tidak memberikan diri kita untuk ditundukkan kepada firman. If we do not subject ourselves to be submitted to the word of God. Mulai saat ini ambil satu komitmen untuk mendengar firman Tuhan ulang-ulang dan menundukkan pikiran kepada firman. Starting from now, make a commitment. Say that you will listen to God's word over and over again, starting from our mind. Rasakan ada satu kekuatan yang tidak terbatas waktu kita menundukkan diri kita kepada firman. Because there will be one power that's unlimited when we subject our minds to the word of God. Saya belajar untuk menundukkan semua pikiran saya dengan cara saya berulang kali mendengar kebenaran. I was able to submit my mind by repetitively listen to the word of God. Berulang kali saya mendengarkan pesan yang disampaikan oleh orang Tuhan lewat hidup saya. Berulang kali. Repetitively, I've been listening to the word of God, which was being said and conveyed by the man of God. Pastikan Anda terhubung dengan orangnya Tuhan untuk Anda mendengar firman berulang-ulang. So make sure you're connected to the man of God, the key man of God, so that you're able to listen over and over again the word of God. Bahkan di saat saya mau tidur, semua perkataan orangnya Tuhan itu terus bergeming di pikiran saya, di hati saya, di otak saya. Even when I was about to sleep, the word of God, that man of God, kept repetitively being playing in my mind. Saya berdoa setiap perkataan yang saya ucapkan melepaskan impartasi pada saat ini. I pray so that every word that I say will release impartation. Setiap perkataan firman yang dilepaskan oleh roh saya tertancap di dalam roh. So that every word of God that has been released through my words are being stuck down deep in your spirit. Bahkan terputar seperti kaset yang berulang kali terputar dalam pikiran. It's going to be looped and played over and over again, like a cassette. Bukan karena perkataan, tetapi karena perkataan firman yang dilepaskan itu Roh Kudus mengerjakannya. It's not because of the words that I release, but the word of God that the Holy Spirit keeps on working on and reminds you over and over again. Setiap kali perkataan firman itu turun, maka saya menjadi tenang dan kuat. Every time the word of God comes upon me and I receive it, I become calm and stronger. Kalau saat ini Anda kehilangan kekuatan Anda, If you feel that you're losing your strength right now, ini saatnya mengambil keputusan untuk mendengarkan firman berulang-ulang.
It's time for you to make the decision to listen to the word of God over and over again. Hantam hidupku dengan kebenaran. Hit yourself and punch yourself with the truth. Taurat Tuhan itu menjadi kegemaran Daud, dan itu yang membuat dia tidak hancur, dia mendapat rest. The Torah of God was the likeness of David, and that gave him rest. Poin yang keempat, Point number 4. rest diterima saat kita berserah kepada rencana Tuhan. You receive rest when you are thankful and when you surrender to God's plan. Mari bersama-sama kita membaca firman Allah dari Yeremia 29 ayat 11. So let us read Jeremiah 29 verse 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. English version. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Saya berdoa untuk Anda dapat mengetahui rencana Tuhan dalam hidup Anda. I pray so that you know and understand what's God's plan in your life. Saat ini saya berdoa apa yang Tuhan sediakan bagi Anda di alam roh di masa depan, pasti dalam hidup. I pray so that whatever that God planned have for you is being imparted to you. Setiap kali Anda berbahasa roh, Anda menarik agenda Tuhan yang ada di alam roh untuk dipartas. Every time you speak in tongues, you're taking the impartation to make a reality. Ini waktunya untuk Anda menarik agenda Tuhan dalam hidup Anda. It's time for you to pull God's agenda to your life. Rasakan setiap kali Anda berbahasa roh, masa depan itu semakin dekat. Feel every moment, every time you speak in tongues, the future gets closer and nearer. Rancangan masa depan semakin clear, semakin nyata. God's plan in your life will become clearer and it becomes a reality. Saat Anda tahu rancangan Tuhan, Anda akan mengalami rest. Because when you know God's plan, you're gonna experience rest. Mari kita masuk poin yang kelima. We're going to enter point number 5. Rest didapatkan waktu kita percaya kepada firman Tuhan. You receive rest in the moment when we believe in His words. Mari bersama-sama baca dari Mazmur 119 ayat 140 sampai 143. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah tidak kulupakan. Adilah-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Psalm 119 verse 140 until 143. Your word is very pure, therefore your servant loves it. I am small and despised, yet I do not forget your precept. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your law is truth. Trouble and anguish have overtaken me, yet your commandments are my delight. Ini waktunya Anda untuk percaya kepada firman yang Anda dengar. It's time for you to believe the word of God that you hear. Tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada firman yang Anda dengar. There's no reason not to believe the word of God that you hear. Saat Anda percaya kepada firman yang Anda dengar, itu akan memberi rest kepada Anda. Because when you believe, the word of God that you hear is going to give you rest. Firman yang kau dengar masuk ke dalam rohmu, tersingkap di dalam rohmu, masuk ke alam pemikiran. The word of God that you hear enters to your spirit and it becomes revealed in your mind. Mendengar firman berulang kali, itu akan menghasilkan percaya. When you repetitively listen to God's words, it's going to yield faith and belief. Kepercayaan Anda akan menjadi seperti paku yang tiap hari dipalu semakin masuk lebih dalam. Your belief, your faith is gonna be like a nail that's being hit by a hammer. It's getting deeper and deeper. Dan Anda akan melihat rest itu akan menjadi bagian Anda, warisan Anda. And you're going to see that rest is going to be your inheritance. Janji Tuhan sangat teruji, kata Daud.
Because as David said, that God's promise is well proved, well tested, well validated. Ini waktunya Anda yakin bahwa janji Tuhan itu memang teruji. It is time for you to assure yourself that God's promise is well tested. Saya berdoa pada saat itu. Let me impart to you, I pray right now, Biarlah janji-janji Tuhan dalam hidupmu menjadi realita. that the word of God in your life becomes a reality. Katakan amin. Say amen. Biarlah saat kau percaya kepada janji Tuhan, maka engkau mendapat rest dalam hati. I pray so that when you believe in God's promise, then you will receive rest. Biarlah itu menjadi warisan di dalam nama Yesus. Let it become your inheritance in Jesus' name. Haleluya.